Wahyu mahi Yohanes. Wahyu pasal Isa. Aku Yohanes, pulaksana inaun samira usiat andri naun hang buang kahanangen sana ingkam daya tiap ulun sa umat Kristus. Takam tahan ngaret kahanangen yalah ulun watni. Aku nabuang mapulau Patmos, daya aku iwara pesen teka Allah Ta'ala, sana santuhun daya Yesus Kristus itete kasaksiani. Ang anrau Tuhan, aku nakuasa daya roh Allah Ta'ala, belalu aku karenge lengan samehet, kala lengan tarompet, pantane hang wading hukuku, lengan yiru ka eyau. Surat kawan inun sadinungnu, nelang kirim buku yiru makapitu ungkup, hanya yiru, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Andri Laodikia. Aku ikulik mawading buku, ninung hiye samantane aku. Belalu aku kadinung naan pitu PE palita, sana ulah teka amas. Hang penah kawan PE palita yiru, minri erang kaulun sana dinung yalah erang kaulun murunsia. Hanya makai jubah sa amau ni hampe tungka. Hang dada ni hanya makai tutup dada sana ulah teka amas. Wulu ni mahilak kala wulu babiri, yalah kapas. Mateni ilelap kala apui. PE ni ngelairi kala tambaga na upuh. Lengani kala gutus riam hante. Tangan kawani negei pitu wawahiang. Delang teka wawa ni keluar erang kawila pedang rueh rare sakumat. Uru wawa ni nyahaya kala mate andrau pena andrau. Dami aku kadinung hanye, aku tumang tasaleep penghadapan hanye kala ulun matei. Kude hanya han rapak tangan kawani hang aku belalu ka eyau. Ada takut, aku sapala nungkai nelang sapi jumpuhan. Aku yiti hanya sa welum, aku haut matei, kude dinung, aku welum makalalawahni. Aku bakuasa hang amau pampatei, nelang hang amau dunia ulun matei. Daya yiru, surat kawan hal sana dinung, hanya yiru kawan hal sanaan itati, nelang kawan hal sa sagar kejadian jati. Iti rahasia teka pitu wawahiang sadinung hang tangan kawanku andri pitu PE palita amas yiru. Pitu wawahiang yiru hanya yiru kawan malaikat kapitu ungkup, nelang pitu PE palita yiru hanya yiru kapitu ungkup yiru. Labis sanang marauh lagi ulun sanyan rengei lengan Allah Ta'ala nelang nampalusni. Salam, selamat penalu kawan ungkup senasinta hawang Tuhan Yesus Kristus. Takam sameh-sameh menpi ajar lengan Allah Ta'ala. Isa andrawina takam sameh-sameh nguka teka janji wa'u. Wahyu kala ani sapertama bagi ini kasuai hampe ke 20. Andri judul surat paninungen neu Kristus. Hang buang lengan Allah Ta'ala yina takam tau katantau sasameh bahwa hintek Yohanes yiru na umpe mapulau Patmos hanya kajuat paninungan isa tuu luar biasa. Sabab hintek yiru hanya tau katantau atau ka iyuh paninungen erang ka ulun isa haut manang nawan pampatek. Dan hanya ka iyu katantau atau paninungen erang ka ulun sahaut welum makalalawahni. Erang ka ulun yiro adalah Allah Ta'ala takam Yesus Kristus. Tu utamampi arai andri hevuni daya hanya tau katantau Allah Ta'ala takam Yesus Kristus. Ampainya suntup sambah nada PE Tuhan Yesus Kristus hintek yiro. Dan hangwang paninungen yiru Tuhan Yesus Kristus ngampi itung hi Yohanes nimpan hanya ngulah surat atau buku sana kirim mapitu jemaat sanaan hang Asia kecil. Hanya yiru jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Andri Laodikia. Dagadah hintek yiru Allah Ta'ala takam Yesus Kristus kaitung.
bahwasanya kawan ungkup hangiru penu andri keadaan pergumulan isa banget hante hangkapit pemerintahan Kaisar Romawi. Here ang banget tau sambayang hintek hiru. Here ang banget tau nawat alatala hintek hiru. Dagana ungkup alatala hintek hiru wajib sangarani suntup sambah ma Kaisar. Barang siapa erang kaulun saya inawan, pasti kahaba penindasan. Bahkan puang jarang rama naan ungkup wat alatala yiru hampe matei dagana bertahan hang buang iman. Irulah pergumulan isa mawe atu sahana hadapi ungkup wa alatala hang pitu jemaat jirohanien. Re harus bertahan hang buang iman nadap alatala takam Yesus Kristus hang penah pergumulan dan penderitaan. Dan surat tekah Yohanes mapitu ungkup yinalah sebagai bentuk alatala saratang ibaya hang penah-penah ungkup watni adalah sebagai bentuk bahwa alatala iru ngarasa pamelum ungkup nih, adalah sebagai bentuk bahwa alatala iru saratang kataru inun kawan permasalahan pergumulan kawan ungkup watni. Arti ini amah tutu mama kawan ungkup sekalian, teka lengan alatala yena takampi ajar bahwasanya alatala iru puang sagar lan naladar pamelum kawan ungkup nih hang buang derita dan pergumulan isa banget weat. Hanya memperhati, hanya siap ibaya hang penah-penah ungkup nih samanderita bahkan nadap pergumulan hang pamelum dunia yena. Tetapi hal sapatut nasayangkan matakam itati, kadang rama di antara takam puang sabar nadap kawan pergumulan pamelum. Kadang rama ungkup semurah isek surek nadap kawan pamelum. Bahkan puang jarang naan pada erang kaulun ungkup setau ngampi hala alatala atas inun sa terjadi hang pamelum ni saat yiru, terutama hang buang pergumulan dan berbagai macam permasalahan hang pamelum here. Irulah daya pipari puang sabar nada pergumulan dan penderitaan hang pena-pena dunia yina. Sabapiru takam same-same piajar teka lengan alatala andrawina, teka surat wahyuina, bahwa sesungguhnya takam ada hinang isek surek nada pergumulan permasalahan pamelum. Ungkup wa alatala kapitu ungkup ruhanien nada pergumulan isama weat nyawa taruhani. Alatala menjamin ibaya-baya here ang pena-pena penderitaan jiruhanien dan alatala puang naladar pamelum here. Kairu padalah takam itati amun takam tau sabar, tau mempertahan iman ma alatala, saratang ngampamai laku dua pihanye, percaya alatala saratang ibaya. Alatala puang akan naladar pamelum takam hang penah pergumulan andri derita. Oleh sebab itu ungkup senasinta hawang alatala takam Yesus Kristus. Ware takam welum penuh andri kesabaran dan saratang percaya alatala ibaya senantiasa hang pamelum takam. Maratakam isa hang buang laku dua. Alatala kami hang buang surga. Alatala kami Yesus Kristus. Tu aray nelang mihewu kami andrawina. Ta usame-same piajar lengan watnu isa barasi. Awat hanyu alatala memberkat masing-masing kami ungkup watnu. Isahaut nyan renge lengan isa barasi tekanu. Sehingga kami tahu jari erang kaulun ungkup. Isa tahu memiliki iman pengharapan sa kuat. Hang penah berbagai macam permasalahan pamelum kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwasanya alatala ibaya hang penah-penah pamelum kami.
andri berbagai macam pergumulan sana hadapi kami. Kami menyerah katuluh pamelum kami na hingga itati hampe kalalawahni. Ma'ala talak kami sawelum hanya Yeru Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai penalu lagi hang renungan harian selanjutnya. Amin.